अस्सलाम वालेकुम जी। परवेज़ संदीला साहब, राजा रज़ाक साहब और दीगर काफ़ी सारे हमारे दोस्त सब दुबई पहुंच चुके हुए हैं और मियां नवाज शरीफ के साथ वापसी करेंगे, जहाज़ में आएंगे। चार्टर्ड है जी और अच्छी बात है। एक तरीके से सब ने जो इंसान अपना अपना जो ख्वाहिश की उसका इजहार किया कुछ अरसा पहले, और फिर ये तरीक़ाकार बना लिया गया। थोड़ा सा पोशीदा रखा गया। और आप ये देखें कि इसमें सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनको ये इस बात का पता था कि रूट क्या होगा, लेकिन सबको मना कर दिया गया। तो इसको कहते हैं तंजीम, इसको कहते हैं नज़्म, इसको कहते हैं एक कॉन्फिडेंस कि मीडिया में ये खबर नहीं आ सकी। जबकि यही भी जो सारा प्लान है ये तकरीबन आज से एक सवा महीने पहले से मुझे पता है। इसी तरीके से जो लोग शरीक हैं इस सफ़र में उन सबको तो पता ही पता है। तो पीएमएलएन की आप ये भी देखें कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एक प्लान जो कि सैकड़ों लोगों को पता है वो लीक नहीं हो सका, वो मीडिया पे नहीं आ सका। आज से कोई 10-12 दिन पहले जो था ना ये क्योंकि सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई थी, फ़्लाइट और ये सब कुछ सिस्टम में आ गया था, तो फिर ये बातें बाहर आई हैं। जबकि बुकिंग जो थी ये बहुत पहले की है। ये देख सकते हैं, अब आप जो है ना सारा वो शेड्यूल निकालेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये कितना अरसा पहले की ये सारी प्लानिंग है। चले इसके ऊपर तो बात छोटी सी थी, कर ली। अब आगे देखें, मैं आपको कुछ बातें दोहराऊंगा कि जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में मुसलसल ये कहा जा रहा है कि डील है, डील कोई नहीं है। और ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये आज से तकरीबन आप देख लें कि 7-8 माह पहले के मेरे व्लॉग्स देखें, मेरे एसएमटी पे जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें देखें, वो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये बात कही गई कि आप इस मामले को संभालें। मियां नवाज शरीफ ने ये बात कही कि आप हम आते हैं संभालने के लिए, हम करते हैं जो भी काम वो खिदमत करते हैं उसके अंदर एक सिंगल रुपए की कोई करप्शन है तो बताए। वो कहते हैं नहीं। सामने से टॉक आप कह लें उसका लुब्बे लुबाब में बता रहा हूँ, उसका मैं आपको आखिज बता रहा हूँ। वो कहते हैं नहीं है। कहते हैं फिर हमारे पर क्या इल्ज़ामात लगे हैं, गद्दारियों के, चोरियों के, डकैतियों के, ये किसने लगाए? वहाँ से आगे खामोशी होती है। वो कहते हैं आप ही ने लगाए ना? वो कहते हैं हाँ जी हम ही ने लगाए। ठीक है, फिर ये सारा परसेप्शन वो मतलब आगे से फिर ये कहा जाता है कि जी हम आपके लिए ये करेंगे। ओके, मियाँ साहब कहते हैं मैंने करना ही नहीं है ये तो काम, तो अगर तुम मेरे लिए करोगे तो फिर किसी और के लिए करोगे, मैंने तो ये काम करना ही नहीं है। मैंने तो जब दिसंबर 2021 में इस बात पे आमादगी जाहिर की थी कि ठीक है हम अब आगे आते हैं, आप पीछे हट जाओ, आपने कोई फेवर कोई मामला नहीं करना, आपने बैन उस वक्त दिसंबर से लेके और आखिर तक आपने सियासत में मुदाखलत की और मेरे से डिसकमिटमेंट की। और फिर ये कहते हैं वो नहीं था, वो था, बाजवा खुद लगा हुआ था, ये कर रहा था। तो कौन है आपका? नज्म क्या है आपके? तरीके क्या कार क्या है आपका? तो कोई नज्म ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मियाँ साहब ने कहा कि चलो ठीक है वापस आते हैं, ये सारी चीज़ है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि मियाँ साहब के अलावा इस वक्त में चॉइस कोई नहीं है। इसको बदकिस्मती आप कह सकते हैं। बीच में एक और बात हुई और ये तमाम मैंने व्लॉग्स में की हुई है। अब ये पीपल्स पार्टी रोला डाल रही है ना जी, ये अपना क्या कहते हैं डील करके आ रहे हैं। डील करने की पूरी कोशिश की पीपल्स पार्टी ने और उसकी हिमायत की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। अच्छा, ये बातें मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, जब ये हो रही थी उस वक्त में बताई थी। और वो किस तरीके से हुई कि जी बिलावल बनेगा वजीर आजम। मियाँ साहब ने कहा बिस्मिल्लाह, अगर हमारी पार्टी अक्सरियत में जाएगी, ठीक है, हम पूरा इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमारा राइट है। अगर हमारे लिए तकलीफ आएगी, हमारा रास्ता रोका जाएगा, हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसी सूरत नहीं रुकेंगे। अगर हमारे बंदे नाहल करोगे, कुछ भी करोगे, हम फिर भी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन हम आईनी दायरा अख्तियार के अंदर आएंगे। मैंने कहा जी ठीक है बिस्मिल्लाह, अगर आप ये कहते हो या ये समझते हो कि बिलावल बनेगा तो हम अक्सरियत में आने के बावजूद हम दावत देंगे वजारत उज़्मा के लिए जो भी पीपल्स पार्टी नुमाइंदा मुंतखब करे। और वजारतें भी ये इस्तेमाल, हम कोई एक वजारत या कोई एक जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम अपोजिशन करेंगे, लेकिन एक बात पे हम कमिट रहेंगे कि जब तक ये हुकूमत चाहेगी, यानी कि पीपल्स पार्टी की, ये प्रोलॉन्ग करेगी, यानी कि 5 साल निकाले या जो मर्जी करे, हम इसको गिराएंगे, लेकिन जिम्मेदारी आप उठाओगे, फ्रंट पे आके आप लीड करोगे कि ये हमारी ख्वाहिश है और ये हम कर रहे हैं।
تو بلاول صاحب تو بہت ہواؤں میں تھے. اچھا اس کے اندر پھر آپ یہ کہہ لیں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو ایک طریقے سے زرداری صاحب نے پٹی پڑھائی ہوئی کہ آپ بننا وزیر اعظم، میں بن جاؤں گا صدر، اور بھتیجا آپ کا بلاول بن جائے گا وزیر خارجہ، اور ادھر ڈیل کر رہے تھے کہ یہ بن جائے گا. یہ شہباز شریف صاحب کو کیونکہ نان سیاسی پرسن ہے تو وہ ان باتوں میں، اور ابھی تک وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی آ رہا ہے، میرا لیڈر، اور میں خدمت کے لیے تیار ہوں وزارت عظمیٰ کی. تو یہ ان کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے نا. اب سب سنتے ہیں اور ہنستے ہیں. اور میری اس اختلاف کو آپ دیکھ لیں پچھلے 4 سال میں، کیونکہ ان کی میں فائلز پڑھتا رہتا ہوں جو ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں یہی سب کچھ آتا ہے کہ یار ان کے اندر جو انسان نا ایک صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ سٹینڈ لے سکے، لڑائی نہیں، سٹینڈ لے سکے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، پیسہ ہم نے یہاں پہ خرچ کرنا ہے، اسکول بنانے ہیں، کالجز بنانے ہیں، ہم نے سڑکیں بنانی ہیں، ہم نے پبلک کو سہولیات دینی ہے، ہم نے یہ ہماری ضروریات یہ کالونیز نہیں ہے، یہ ہم دفاع کے نام پہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں یہ چیز نہیں ہے. تو ابھی میاں صاحب جو واپس آ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں جناب یہ والا کیس ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، ضمانت ہو جائے گی. میرے بھائی اس کیسوں کے اندر کچھ تھا ہی، ٹھیک ہے، ایک جھوٹی بے بنیاد کہانی سنائی جاتی تھی اور لا سے ہٹ کے اور قصے کہانیاں سنائی جاتی تھی، اور وہ ان قصے کہانیوں میں جو سنانے والے ہوتے تھے وہ ججز خود بھی ہوتے تھے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو 5 رکنی بینچ تھا نا، جس میں اعجاز احسن صاحب بھی تھے اور دیگر یہ سارے، عمر عطا بندیال صاحب، یہ سارے جو مشہور و معروف ہے، منیب صاحب، یہ سارے جو ان سے ہیں جو پاناما بینچ کے تھے، یہ سب قصے کہانیاں اپنا بلیک لاٹ ڈکشنری اور بڑے بڑے نام لیا کرتے تھے. اب کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ نیب بھی کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے اس وقت میں، تو ہم بہتر یہ ہے کہ ہم نے پیچھے ہٹنا ہے. پھر وہ ایک پروجیکٹ جو ہے نا کہ ہر صورت میں دبانا، یعنی کہ فیصلے پہلے ہوتے تھے، کیس بعد میں چلتے تھے. تو یہ جو انسان ہے معاملہ ختم ہو چکا ہوا ہے. اور یہ ختم کیوں ہوا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. مجبوری ہے. میاں صاحب کوئی راستہ نہیں مانگ رہے، کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، ان کو پتہ ہے یہ سارے راستے کھلتے جائیں گے. اس وقت میں مجبوری ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا نا وہ بڑی ترتیب کے ساتھ کیا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہے نا پی ٹی آئی کو اس لیے لے کے آئے تھے کہ یہ کوئی کام اچھا کریں گے، نہیں، ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پاکستان کو کمزور کریں گے تاکہ ہم بنیں گے. 9 مئی کیا واقعہ ہوا؟ 9 مئی میں وہ ایک طرف گٹو سی یو سب کچھ، اور ہماری جناب عزت پہ ہاتھ پڑ گیا، اور اب ہم جو ہے نا سیاست میں پھر سے کود پڑے ہوئے ہیں. وہی ہے نا جو کہتے تھے، بیٹھ کے کہا تھا کہ جناب اب 10-12 سال جنہوں نے کمان سنبھال لیا ان سب کا فیصلہ یہ فیصلہ ہے. تو یہ ہے جی ساری. اللہ حافظ.